quiero que me acompañes hoy a Génesis And I want you to go with me to Genesis 33. chapter 33. Génesis 33. So Genesis chapter 33. Vamos a leer varios versículos, And we're going to read a couple verses, desde el 3 al 11 verses 3 to y 11, luego el 18 al 20. and then 18 to 20. 33 de Génesis, So Genesis 33, 3 al 11. ¿Listos? 3 to 11. Si ya lo tienes, di amén. If you have it, say amen. Solo unos cuantos. Just a few of you. Voy a dar tiempo. Génesis 33, Genesis chapter 33, 3 al 11. ¿Listos? Dice 3 to así. 11. Y él, hablando de Jacob, pasando delante de ellos, y se inclinó a la tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente o mi bendición, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. It says, he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. Who are these with you? He asked. Jacob answered, they are the children God has graciously given your servants. Then the female servants and their children approached and bowed down. Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Esau asked, what's the meaning of all these flocks and herds I met? To find favor in your eyes, my lord, he said. But Esau said, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. No, please, said Jacob. If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. And now that you have received me favorably, please accept the present that was brought to you. And for God has been gracious to me, and I have all I need. And because Jacob insisted, Esau accepted it. Todas las familias tendremos conflictos Every family is going to have conflict. y hay bases necesarias And there are necessary foundations para resolverlos correctamente. to resolve them correctly. Si estos conflictos no se resuelven Because if these conflicts are not y resolved, se les permite fermentarse, and they're allowed to ferment themselves, se convierten en problemas demasiado grandes para enfrentar. they become too great of a problem to be able to confront. Y Génesis, desde el capítulo 25 al 33, And in Genesis from chapter 25 to 33, nos dan un destello de la vida de Jacob. they give us a glimpse of the life of Jacob. Una vida que vive con lucha, A life that lives with battles, fighting, struggles, struggles, y con conflicto en and su with vida. conflict. Mas también podemos ver la transformación de Dios en su vida But we can see the transformation of God in his y life, cómo Jacob lucha con Dios and how Jacob fights with a su God favor to his favor, para resolver los conflictos en su vida to resolve the conflicts in his life, y aún restaurar relaciones perdidas. and even to restore lost relationships. Quiero nada más tomar un momento para repasar lo que hemos estado estudiando. And I just want to take a moment just to review what we have been learning. Hay 3 niveles de cultura: There are 3 levels of culture: la transaccional, the transactional, la transicional the transitional y la one, transformativa. and the transformative one. Y todas las culturas, And every culture, sean familias o iglesias, whether they be families or churches, pueden subir they can go up y bajar de nivel. or lower in a level. O sea, pueden estar
pueden ser nada más transaccionales They can be just transactional y crecer a ser transformativas, and then grow to be o transformative, pueden ser transformativas or they can be y transformative reducirse a un estado transaccional. and be reduced to go to a transactional level. El fundamento de todos los conflictos And the foundation of every es conflict el egoísmo, is selfishness. pero el fundamento de toda la resolución But the foundation of everything for the resolution es el amor. is love. ¿Y qué es el amor? And what is love? Desearle lo mejor a otros Desire the best for another y trabajar hacia ello. and work towards it. ¿Qué es el amor? So what is love? Desearle lo mejor a otros Desire the best to another y trabajar hacia ello. and work towards it. ¿Sí? Ahora, también estudiamos la semana pasada And we also studied last week que si vamos a resolver conflictos, that if we're going to resolve lo conflict, debemos hacer como hijos de Dios. that we need to do it as sons of God. En Mateo dice, bienaventurados los pacificadores. In Matthew it says, blessed are the peacekeepers. ¿Por qué? Why? Porque ellos serán llamados ¿qué? Because they shall be called Hijos de Dios. sons of God. O sea, necesitamos ser pacificadores We need to be peacekeepers. y necesitamos buscar la reconciliación. And we need to seek to be reconciled. Pero estudiamos que esto requiere una preparación correcta. But we studied that this needs a correct Y preparation. la semana pasada hablamos de la preparación. And last week we talked about Y preparation. si no estuviste la semana pasada, And if you weren't here last week, yo te recomiendo que te metas a YouTube I recommend that you get into YouTube y que mires la predicación. and that you watch the preaching. Porque la preparación es bien importante. Because the preparation is very important. Antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Before Jesus came to this earth, envía a Juan el Bautista. he sends John the ¿Y Baptist. cuál era la función de Juan el And what was Bautista? the function of John the Baptist? Preparar el camino. To prepare the way. Y tú necesitas preparar el camino para Jesús. And you need to prepare the way for Jesus. Y esto es la reconciliación. And this is reconciliation. Necesitamos preparar tres cosas. And we need to prepare three things. Preparar nuestra actitud. Prepare our attitude. Necesitas humildad para lo que vas a You hacer. need humility for what you're going to do. Porque Dios da gracia a los humildes. Because God gives grace to the humble. ¿Cómo adquieres ese tipo de actitud? So who has that kind of attitude? Alabando al Señor. And you receive it when you're praising the Lord. Necesitas formar una vida de alabanza. You need to form a life of worship, of praise. Y necesitas oración. And you need prayer. Necesitas escuchar You need to y listen recibir de Dios. and receive from God. Número dos, And number two, necesitas preparar lo que vas a you decir. need to prepare what you're going to say. La Biblia nos dice que el necio habla antes de pensar. The Bible tells us that the fool speaks before listening or thinking. Mi hermano Eric, en My- una ocasión, My brother Eric, on one occasion, había un joven en Shiloh there was a young man in Shiloh que era de ese tipo de personas que si algo se le metía a la mente, that was that kind of person that if something entered their brain, lo hablaba, they would speak it. ¿verdad? Yo sé que ese tipo de personas no hay en Centro Cristiano I know Shiloh. that kind of person does not Right. exist here in CCS. Aquí hay puros sabios, Here are only wise people. ¿verdad? O sea, que no tienen diarrea de boca. They don't have mouth diarrhea or diarrhea of the mouth. You know what I mean? Yes. Sí, se oye gacho, ¿verdad? It sounds horrible, Pues right? es que lo es. But because it is. Cuando hablas antes de pensar, When you speak before thinking, se te van a manchar los pantalones. your pants are going to get dirty. You know what I mean? It's okay to laugh, guys. Sorry. Puros religiosos hoy. No, no es cierto, no es cierto. Acabo de hablar sin pensar. I just spoke without thinking. Mi hermano Eric le llamó la atención And my brother Eric got his attention. y le dijo, ¿sabes por qué Dios nos dio dos lados al cerebro? And he said, you know why God gave us two sides of our brain? Porque hay un lado del cerebro que piensa lo que debes de decir Because there's a side of the brain that thinks what you should say, y el otro lado piensa and the other side thinks si lo debes de decir o no. if you should say it or not. Y que Dios los separó por una And razón. God separated them for a El reason. necio habla sin pensar. Because the fool speaks without thinking. Y número tres, And number three, necesitas preparar el tiempo para hacerlo. you need to prepare the right time to do it. Si tu familia es importante para If ti, your family is important for no you, trates de resolver conflictos, don't try to resolve conflict ¿verdad?
en tiempos inadecuados. in inadequate times. A veces lo que pasa, ¿verdad? Sometimes what happens En medio de un conflicto in the middle of a conflict es que uno se enoja, is one gets se angry, enchila, gets all upset, se enfogona, como it sea. gets all crazy and Right? mad. ¿Sí? Yes. Y empieza a decirle, And they amor, start to say, love, es que no me gusta, ¿por qué me tratas it's así? because I don't like the way you treat me. ¿Y el otro qué hace? And the other one, what does he do? ¿Qué hace el otro? What does the other one do? Sí, amor, Yes, discúlpame. love, please forgive me. ¿Me perdonas? Will you forgive me? No, ¿qué hacemos? No. But what do we do? Regularmente Usually, les echamos en la cara we throw in their face aquella cosa que ellos nos han hecho, that thing that they've done to que no us hemos resuelto, that we haven't dealt with, y tomamos este momento and we take inadecuado this inadequate moment para tratar de resolver ese to problema. try to resolve that problem, ¿Verdad? right? Pues ¿te acuerdas hace 10 años? Well, remember 10 years ago Cuando dejaste tus calcetines detrás de la puerta. when you left your socks behind the door? What? ¿Hace 10 años? 10 years ago? Necesitamos preparar el tiempo. But we need to prepare the time. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos estudiado las últimas And semanas. so that's what we've been studying these past couple weeks. Y hoy quiero que tomemos un momento para ver la vida de Jacob, And right now I want us to take a moment to see the life of Jacob, para ver ciertas características del conflicto to see certain characteristics of y conflict qué necesitamos hacer para resolverlo and what we need correctamente. to do ¿Ok? to resolve it correctly. Entonces, regreso al fundamento de todos los conflictos. So I go back to the foundation of all conflict. ¿Cuál es el fundamento de todos los conflictos? What is the foundation of every conflict? El egoísmo. Selfishness. Yo quiero que sepas, todos aquí somos egoístas. And I want you to know that everyone here, we're all selfish. ¿Ok? Okay? ¿Estamos bien? We good? Todos somos egoístas. We're all selfish. Si dices, no, yo no, And you might say, no, not me. es que aún no te das cuenta. It's because you still haven't realized Pero it lo yet. eres. But you are. ¿Ok? Todos somos egoístas. We're all selfish. Pero podemos ser un poco más egoístas aún But we can be even a little bit more selfish cuando solo pensamos en nosotros mismos. when we only think of ourselves. En vez de pensar o sea, yo soy egoísta porque pienso cómo me afecta a mí. You know, I'm selfish because I think of how it affects me. Y debemos de pensar cómo nos afecta a nosotros. But when we need to be thinking, how does it affect all of us? Y regularmente cuando vas a resolver un conflicto, And usually when you're going to go resolve conflict, no te acercas pensando en cómo nos va a afectar a nosotros. you don't get close to that person thinking how it's going to affect all of us. Te acercas pensando en cómo me está afectando a mí. You draw near thinking how it's affecting Y you. eso es un gran problema. And that is a great problem. Santiago capítulo 4, versículo 1, nuevamente, James chapter 4 verse 1 says, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? it says, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So where do they come from? De nosotros, From us. de lo que está dentro de nosotros. From what is inside of us. Hace unas semanas yo te dije que la motivación interna es mucho más fuerte que la motivación externa, I told you that the internal motivation is a lot more greater than the external motivation. para bien y para mal. For good or for bad. ¿Te acuerdas? Do you remember that? Hablamos de cómo una mujer guapa, We talked about how a beautiful woman vestida inadecuadamente, dressed inadequately se te puede acercar como varón, can get close to you as a man, ¿verdad? Esa es una motivación externa. and that is an external motivation. Pero si por dentro de ti hay integridad But if inside of you there's integrity que proviene de una relación con that Jesucristo, comes from a relationship with Jesus, no importa a quién se te it acerque, doesn't matter who draws near to you, ¿verdad? Tú vas a decir no, you're going to say no. porque me importa más el compromiso que he hecho con mi esposa Because the commitment that I'm in with my wife matters more que to el me placer de estar contigo. than the pleasure of just being with you. Hay motivación externa y hay motivación interna. There's external and internal La interna motivations, es más fuerte. and the internal one is stronger. Si la mujer guapa se te acerca If the beautiful woman draws near to you y coquetea contigo and she flirts with y you tú caes, and you fall, no es porque la motivación externa era muy fuerte, it's not because the external motivation was too strong, sino porque tu motivación interna estaba débil. but because your internal motivation was weak. Tienes un carácter You débil have a weak character que aún no ha sido formado. that still has not been formed. Entonces vamos a ver características de Jacob. So we're going to look at characteristics that Jacob had. Jacob
desde antes de su nacimiento, even from before his birth, ya está luchando por ser el número uno. he's already fighting to be number one. Ya está luchando. He's already fighting. En Génesis 25:22 In Genesis 25:22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. it says, and the sons battled within them, Él within andaba her. ahí, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ¿verdad? He Andaba was ahí in there and he was fighting, con Esaú, and he was ¿verdad? with Esau. Y estaba, y Esaú, And Esau, would kick and ¿verdad? whatnot. Y Jacob, And Jacob would elbow him, y Esaú, and Esau would do ¿verdad? that. ahí andaban, And they were luchando. there, and they were fighting, Su struggling. madre lo podía And sentir. his mom, their mom could feel Había una it. lucha interna desde ese entonces. There was an internal struggle from that moment. Y en el versículo 26 And in verse 26, dice que cuando su hermano Esaú sale primero del it vientre, says when the brother Esau comes out of the womb, ahí está Jacob diciendo, Jacob is there and he's saying, y le está agarrando del talón, del and he's grabbing calcañar, him by the ankle. y lo está tratando And- de volver a And meter. he's trying to bring him back in. Yo voy a ser número I'm uno. going to be number one. Y nace And he's born, y le dan por nombre and they give him by his name, Jacob. Jacob. Jacob significa usurpador, Jacob means usurper, mentiroso, liar, suplantador. supplanter. Él quería usurpar el lugar de su He hermano. wanted to usurp the place of his brother. Él pensaba que eso era lo que él necesitaba para ser importante. That's what he thought he needed to do to be important. No nada más de eso, Not only that, sino que Jacob vive en una casa dividida, but Jacob lives in a divided house. porque la Biblia nos enseña Because the Bible teaches que us su papá prefería a su hermano that his dad preferred his brother y su mamá lo prefería a and él. his mom preferred Y him. ahí habían luchas And there were struggles entre there los padres. between the parents. Y vemos que la ambición de Jacob And we see that Jacob's ambition lo lleva a engañar a su hermano takes him to deceive his brother para que su hermano le venda su so primogenitura. that his brother would sell him his birthright. Y luego engaña a su padre And then he deceives his dad para recibir la bendición que le correspondía a su hermano. to be able to receive the blessing that belonged to his brother. Esta persona tenía tanta necesidad This person had such a great need de ser valorado por lo externo to be validated by the external que engaña a su hermano, that he deceives his brother engaña a su madre. and he deceives his father. Obvio, And obvious, esto causó un problema entre Esaú y Jacob, this caused a great issue between him and Esau. al grado que en Génesis 27:41 That in Genesis 27 verse 1, Esaú promete matarlo Esau promises to kill him después de que muera Isaac. after Isaac dies. Dice, cuando papá muera, And he says, when dad dies, yo te voy a matar a I'm ti. going to kill you. ¿Tenía conflictos? Did he have conflict? Unos cuantos. Just a few. ¿En su familia? In his family? ¿Y qué pasa? And what happens? Jacob huye de sus problemas. Jacob runs away from his problems. ¿Por qué? Why? Por la recomendación de su madre. Because of his mom's recommendation. This will preach a couple hours, but I'm not going to have time. ¿no? Yep. Esto lo puedo predicar un buen rato, pero escúchame bien. Listen En carefully. muchas ocasiones On many occasions, hay gente de buenas there are intenciones people with good intentions que te rodean, that surround you, pero su consejo está lejos del corazón de Dios. but their counsel is far from the heart of God. Escúchame bien. Listen carefully. No importa si es tu mamá. It doesn't matter if it's your mom. A veces no te va a dar el mejor consejo Sometimes she's not going to give you the best counsel cuando ella es motivada por su propio egoísmo. when she's motivated by her own selfishness. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Cristi y yo cuando nos casamos Christy and I, when we got married, hicimos una decisión we made a decision que cuando tuviéramos problemas that when we would have problems, no le íbamos a contar a nuestros papás. we weren't going to go tell our parents about it. ¿Por qué? Why? ¿Han visto el tamaño de Chris? Have you seen Chris's size? Imagínate si Cristi está sentida, Imagine if Christy is all hurt ¿verdad? Y va y le dice a Chris and she goes and she tells Chris que yo la lastimé. that I hurt her.
Y Chris de ahí ya no escucha nada más. And Chris, from that moment, he doesn't listen to or hear anything else. Lo único que escuchó es The only thing that he heard was que yo la lastimé, that I hurt Christian, ¿verdad? right? Es que yo quería ver Flash Because I wanted to watch Flash. y él quería ver Gotham. And he wanted to watch Gotham. Me lastimó. He hurt Y lo me. único que oyó Chris fue, And the only thing that Chris heard was, me lastimó. he hurt me. Entonces, Chris se enoja. So Chris gets angry. Ahora tenemos conflicto. Now we have conflict. Christy y yo, Christy and I. y Chris y yo. And then Chris and I have conflict. Pero Christy regresa a la casa. But Christy comes home Dice, ¿sabes qué? and she says, you know what? Al cabo que tenemos Netflix. We have Netflix anyways. Y después puedo ver Flash. I can watch Flash later. Y ella y yo nos contentamos. And then we get all happy again. Pero ella ya fue y le contó a Chris. But she already went and she told her dad, Chris. Y ahora Chris está enfogonado conmigo. Now Chris is super angry at me. Y yo llego a su casa un día And then I arrive at his house one day y yo veo que él anda incómodo, and I see that he's just uncomfortable. irritado. And he's Y irritated. digo, ¿qué trae tu papá? And I'm like, what's up with your Y a dad? Cristian ya se le olvidó que le dijo algo a su And Christy papá. totally forgot that she told him something. No sé. I don't know. Ahora Cristian tiene problemas con su papá Now Christy has problems with her dad porque me quiere defender a mí. because she wants to defend me. Chris está enojado conmigo porque él quiere defender a su esposa, a su hija, perdón. Chris A is mi angry at esposa. Jorge because Chris wants to defend his daughter, Y yo el inocente, oye. and I'm the innocent one. No se vale. It's not fair. O sea, ¿me entiendes? Do you understand Entonces that? decidimos no contarle esas cosas a nuestros So padres. we decided not to tell our parents our issues. Es difícil para ellos And it's hard for them sometimes tener una perspectiva objetiva. to have an objective perspective. No siempre, Not always, no siempre, not always. pero no queremos correr ese riesgo. But we don't want to run that risk. Entonces, si tenemos problemas, So if we have problems, Cristi y yo tenemos unos guantes de box, Christy and I have some boxing gloves, y ahí nos agarramos a trancazos ahí en and la then we casa. just, beat each other ¿Verdad? down. No, No, we don't. ¿qué hacemos? What do we do? Ahí está el detalle, ¿qué hacemos? What do we do? Entonces- That's where it's at. Jacob huye de sus problemas So then Jacob, he runs away from por his recomendación de problems su madre. because of his mother's counsel. ¿Y qué le pasa? And what happens? Cuando llega a casa de su tío Labán, When he gets to his uncle Laban's house, se encuentra con otra serie de conflictos. he runs into a whole bunch of other conflicts. ¿Por qué? Why? Porque tus problemas, Because your problems, escúchame bien, listen carefully, tus problemas your problems, no son biográficos, they are not geographical. ¿sí? No son geográficos, They're not geographical. no tienen que ver con dónde estás. It doesn't have to do with where you're at. Escúchame bien, Listen carefully. cuando te vas de un trabajo, When you leave a job que porque te están tratando mal, because they're not being nice to you, y luego llegas a otro trabajo and then you go to another job, y te vuelves a ir porque te están tratando mal, and you leave that job because they're not being nice to y you te vas a either, otro trabajo and then you go to another job, y te vuelves a ir porque te están tratando mal. and you leave there because they're not treating you nicely. Solo había un constante en los tres trabajos, There was one common denominator in all those three jobs. el trabajador. You, the worker. ¿Has oído gente que ya está en su tercer matrimonio Have you heard of people in their third marriage? y ya está buscando a la cuarta ex And they're already esposa? looking for the fourth ex-husband? ¿Sí? ¿Y cuál era el constante en todas las relaciones? What was the constant? What was the common denominator in all those different relationships? Yo tenía una amiga en la preparatoria. I had a friend in, ¿Ah? huh? What did you say? A woman. We'll talk later. Yo tenía una amiga en Cristo en la prepa. I had a friend in high school. Su mamá ya se había casado 6 veces Her mom had already been married 6 times. y no había sido viuda ni una. And and she was not a widow at all at any of those times. O sea, la mujer tenía como 45 años. The woman was like 45 years old. 6 And she matrimonios. had already gone through 6 different marriages. Es que tus problemas It's because your problems, no son geográficos. they're not geographical. ¿Entiendes? Do you understand that?
Si no resuelves los conflictos, If you don't resolve conflict, te van a seguir a donde quiera que they're going to vayas. follow you wherever you go. Porque regularmente el conflicto Because usually the conflict no es externo, is not external, es interno. it's internal. El constante en toda la vida de Jacob The constant thing in Jacob's life era Jacob. was Jacob. Tiene problemas con su padre, He has problems with his father. tiene problemas con su hermano, He has problems with his brother. su mamá anda, pues no le da buen His consejo, mom really doesn't give good se va a counsel. vivir con su tío, He goes and lives with his uncle. su tío le hace un trinquete enorme. His uncle does a tremendous trick on him. ¿Y qué pasa? And what happens? Se casa Jacob. Jacob gets married. ¿Y qué pasa? And what happens? Ahora tiene problemas en su Now he matrimonio. has problems in his marriage. Y don't even get me started on that topic. ¿Ah? Tenía 4 mujeres. He had 4 different women. Estaba loco el He was vato. crazy. Con una es más que suficiente. With one, it's more than enough. Gulp. Cristian y yo vamos a tener que resolver conflictos después de la clase. ¿Qué te quiero decir? So what do I want to say? El conflicto es común. Conflict is common. El conflicto cansa. Conflict, you grow, it tires you. El conflicto no solamente afecta a las 2 personas que están en el conflicto. Conflict doesn't just affect the 2 people that are involved in that one conflict. Rara vez, It's rare. rara It vez, is rare solo va a afectar a las 2 personas en when el it conflicto. only affects the 2 people within that Y conflict. por último, And lastly, la última característica del conflicto. the last characteristic Escúchame of bien. conflict, listen carefully. El conflicto Conflict se puede resolver. can be resolved. Se puede resolver. It can be resolved. Ahora, vamos a hablar de reglas de combate, ¿no? Now we're going to talk about combat rules. Rules of engagement, Oh, rules of engagement. ¿sí? Pero antes de eso, quiero hacerte unas preguntas. But before that, I want to ask you some A ver, questions. ¿están listos? You ready? Lupita, este es para ti. This is for you. Si un hombre habla en un bosque If a man speaks in a forest y no hay una mujer para oírlo, and there's not a woman to hear him, ¿aún está mal? is he still wrong? Bueno, dice Lupita que sí. Lupita says yes. Aquí te va la segunda pregunta. Here's the second question. ¿Todo es lícito en el amor y en la guerra? Everything is fair in love and war? Qué buena estuvo esa, Erika. Volteaste hacia un lado y le hiciste. ¿Todo es lícito Is everything fair en el amor y en la guerra? in love and war? ¿Verdad? Nadie quiere responder. And nobody wants to respond. ¿Sabes por qué no quiere Do responder? you want to know why you don't want to respond? Porque cuando se ha tenido que pelear, todas hasta con las uñas, ¿verdad? Because when it's time to fight, you even pull out the nails. La peor pelea que yo he visto en la escuela The worst fight that I've seen in school, no fue entre 2 chavos, it wasn't between 2 men, 2 boys. fue entre 2 chavas. It was between 2 girls. Al final de la pelea, una iba con un pedazote de cabello en At la the end of mano, the fight, there was a bunch of hair in that girl's hand. ¿verdad? Cuando se pelean 2 chicas, Because when the olvídalo. girls fight, forget about it. Ahí sí, todo es válido, ¿verdad? Todo There, vale. everything is fair. Uñas, dientes. Fingernails, ¿verdad? teeth. Cuando yo estaba en la prepa, When I was in high school, la persona más temida en toda la escuela the most feared person in the whole school era una mujer, una was, muchacha. was a girl. Un novio la dejó A boyfriend dumped her, y ella lo trató de atropellar. and she tried to run him over. En una clase, In a class, un maestro le dijo, señorita, deje de hablar. the teacher told his young lady, you need to stop talking. Y adivinen qué dijo la señorita, And guess what the young lady said? make me. Make me. Y el maestro, And the teacher, todos abran sus libros y pónganse a leer. everybody open up your books, we're going to read. Esta niña a todos le daba miedo, This girl, everybody was afraid of her. ¿verdad?
¿Y sabes por qué? And you know why? Porque peleaba sucio. Because she would fight dirty. En México, en la lucha libre, ¿no? In Mexico, in the fight, ¿Hay alguien aquí que le guste la lucha libre? in the what is Sí, lucha- Fidel. What is lucha libre? Lucha libre, wrestling, Wrestling. Thank Mexican you. wrestling, ¿verdad? Mexican wrestling. Sí. Hay dos equipos, There are two teams: ¿verdad? Los limpios the clean team y los rudos. and the rude team, Los mean team, dirty. dirty team. Los limpios y los rudos, The ¿verdad? clean and the dirty. Y los limpios And the clean teams, siempre peleaban they would always fight a base de las reglas. based on the rules. Pero los rudos But the dirty teams, pensaban todo es they lícito thought everything is fair en la guerra y en el in amor, love and war. ¿verdad? En el box, In boxing, a propósito, el box no es de a ver quién puede noquear al otro primero. and in boxing, it's not about who can knock out the other person ¿Verdad? first. Se llama box por una razón. It's called boxing for a Porque se reason. trata de boxear, o sea, hacer una cajita ¿verdad? y moverte y Because it's about moving and making a ¿verdad? box. Y And, obviamente si lo noqueas pues es más fácil la guerra, ¿verdad? and if you knock out a person, it's easier, obviously. Pero hay una regla en todo el box, But there's one rule in all of the boxing ¿ah? Que no puedes hacer. that you cannot do. No puedes pegar bajo el pantaloncillo, You can't hit below the belt. ¿verdad? Y no sé si aplica también el box de mujeres, no And I sé. don't know if it applies to women boxing as well. No entiendo cómo afectaría ahí la lucha, pero bueno, I don't know how it would affect the fight there, eso se lo dejo a la biología. but I'll leave that to biology. Lo único que sé es que no puedes pegar All I know is you bajo, can't hit below the belt. bajo el calzoncillo, ¿verdad? ¿Por qué? Why? Porque es un área muy sensible. Because it's a very sensitive place. Entonces hay maneras So que there tú are- y yo podemos resolver conflictos There are ways that you and I we can resolve en conflict una manera limpia in a clean way que verdaderamente resuelve el conflicto that truly resolves the y conflict, salimos ganando todos. and we end up winning. All of us ¿Verdad? end up winning. Porque si pegas en un área muy sensible, Because if you hit in a very sensitive area, posiblemente tú sales pensando que se resolvió el conflicto, maybe you leave that place thinking that the conflict was resolved, pero en realidad no te das cuenta but in reality you don't realize que afectaste a la otra persona en una manera that you- muy that fuerte. you affected the other person in a very strong way. Solo porque tú sientes que saliste ganando, Only because you left a feeling that you had won no quiere decir que resolviste el conflicto. doesn't mean that you resolved that conflict. Y yo se los he dicho muchas veces. And I've told you this many times. Cristian y yo somos un equipo. Chris and I, we're one team. Y si estamos en un conflicto And if we're in a conflict y yo quiero ganarle, and I want to win, no hemos resolvido nada. we haven't resolved anything. ¿Por qué? Porque somos un equipo Because we're one team. y no le puedes ganar a tu propio And you equipo. can't beat or win your own team. ¿Vamos bien? We good? ¿Sí? Entonces, resolver el conflicto, la tercera pregunta, So the third question is to resolve conflict. resolver el conflicto es la responsabilidad del que lo causó. Is it the responsibility of the one who caused that conflict? ¿Cuántos dicen que sí? How many of you say yes? Es la responsabilidad del que lo causó. It's the responsibility of the person who caused it to resolve it. ¿Sí? Pues déjame preguntarte otra cosa. Let me ask you another question. ¿Solo afecta al que lo causó? Does it only affect the one who caused it? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? So then whose responsibility is it to resolve it? De todos los que están afectados. Everyone who's involved in Sí. it. Y la última pregunta es esta. And the last question is this. ¿Qué pasa What happens si tomo ventaja del cristianismo de la otra persona? if I take advantage of the other person's Christianity? Uh-oh. Stepping on some toes now. ¿Qué pasa What happens si tomamos ventaja del cristianismo de la otra persona? if we take advantage of the other person's Christianity? Eso es luchar sucio a propósito. That is, by the way, dirty fighting or fighting dirty. ¿Qué? ¿Va? ¿Cómo? Dice Huicho, porque cuando tenemos a alguien que pelea por nosotros. Bueno, está bien, pero digo, ¿qué pasa contigo que te aprovechaste? What happens to you when you take advantage?
Yo a veces he aconsejado varones I've sometimes counseled men, y les digo, ¿qué pasa cuando tú tomas ventaja del cristianismo de tu esposa? and I've asked them what happens when you take advantage of your wife's Christianity. ¿Verdad? Porque tú sabes que tu esposa, Dios le manda que se someta You know that to your wife, God commands her to submit, y tú la tratas como basura and you treat her like garbage porque se tiene que someter. because she needs to submit. ¿Qué pasa What happens cuando tomamos ventaja when we take advantage del cristianismo de la otra persona? of the other person's Christianity? Tú sabes que el otro te tiene que perdonar. You know that the other person needs to forgive you. Ahí vas, ¿no? Y te vale gorro, pero You know, there you go, and you could care oye, less, pues but perdóname ya, hey, forgive me. Come on. ¿verdad? Dios es amor. God is love. Tú sabes cuando alguien quiere algo de ti, You know, when somebody wants something of you, se saben todos los versículos. they know all the Bible verses. Cuando yo vivía en Dallas, When I lived in Dallas, salíamos a evangelizar we would go and we would y evangelize, siempre había gente ahí, limosneros, ¿va? and there was always people there asking for money, Y hey, 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 and they would say, hey, sabían que éramos de Cristo para las they knew naciones. we were from CFNI. Brother, Brother, ¿va? Hermano, recuerda remember que Dios dice que that God te says cuides de los pobres that you need to take care of the poor, y que si me ves desnudo, and that if you see me naked, uno hasta me bajó una bufanda. somebody even, took a scarf from me. ¿Ah? Qué bonita bufanda. Oh, it's such a nice scarf, he said. Si solo yo tuviera una bufanda If así, I only had a scarf like that, aguantaría este frío mucho I would be able mejor. to withstand this cold just Y a yo little así bit como que, better. "Chihuahua". And I was like, oh man, here's my scarf. Toman ventaja del cristianismo. Take advantage of that Christianity. Eso no es limpiando limpio. And that is Perdón, not luchando limpio, ¿ok? fighting clean. Es importante entonces acercarnos en una manera correcta. So it's important that we approach it in a correct way. Déjame enseñarte el ejemplo de Jacob. And let me teach you Jacob's example. Cuando Jacob se acerca a Esaú, When Jacob draws near to Esau, se acerca con temor, he draws near with fear, no miedo, not being afraid, pero con temor. but with fear. Mira, él manda un mensaje, He sends a message. ¿verdad? Manda un mensaje a su hermano Esaú He sent a message to his brother Esau. y dice la Biblia que viene Esaú a su encuentro And the Bible says that Esau comes to find him con 400 hombres. with 400 men. Imagínate, hey, Huicho, Imagine, Wicho, quiero hablar contigo I want sobre to talk to you el problema que tenemos. about the problem that we're having. Ah, ok, Okay, vengo, voy a ir a verte I'm going to go and see you. y traigo a Benjamín And y I'm a bringing Benjamin Nelson, and y a- Nelson y a Fidel, and y a Fidel Alex, and y a Alex, Don Manuel, Don y- Manuel y a David, and y a David, Onofre, y al and Jerry. Onofre and Jerry. Ok, bro, All right. ¿verdad? Tenía temor. He had fear. Él sabía que su hermano He knew that his brother aún podía estar tan enojado could still be so angry que continuaba queriéndolo matar. that he would continue wanting to have him killed. Y te pregunto, ¿tenía Esaú causa para estar enojado? And I ask you, did Esau have any reason to be angry? A veces la otra persona tiene el derecho de estar enojado. Sometimes the other person has every right to be angry. Tiene el derecho de estar sentido. They have every right to be hurt. Y tú tienes que entrar en esa situación con temor. And you need to enter into that situation with fear. Y ese temor, And that fear, en el capítulo 32, in chapter 32, versículos 9 al 12, fíjate lo que hace ese temor. verses 9 through 12. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos.
Says, then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. Este temor This le fear encausa a orar correctamente. causes him to pray correctly. Cuando tú no le das importancia a la situación en la que estás When you don't give importance to the situation that you're in, y no entras con el temor and you necesario, don't enter in with that needed fear, ¿qué debes de temer? what should you fear? ¿Debes de temer que la otra persona te mate? Should you fear that the other person is going to kill you? Regularmente no, Usually not. ¿verdad? Si yo tengo un problema con Huicho, If I have a problem with Wicho, no sé, tendría que ser algo demasiado it grande, would have to be something super big. no, imposible casi, It's almost impossible para que Huicho me matara. for Wicho to want to kill me. ¿Ah? Ahora, Huicho es el más compasivo de toda mi familia. Now, así que Wicho is the most compassionate one in my whole a lo family. mejor So Eric, ¿no? maybe Eric or A lo mejor Ana. maybe Anna. Entonces, si yo tengo un problema con Huicho, yo no debo de temer que a lo mejor Huicho me vaya a matar. So if I have a problem with Wicho, I don't have to fear that he's probably going to kill me. Pero ¿qué tal la muerte de la relación? But what about the death of the relationship? Si yo no entro respetando la situación, If I don't enter respecting the situation, puedo perder esa amistad por el resto de la vida. I can lose that relationship for the rest of my life. Puedo matar el potencial. I can kill that potential. Puedo matar la bendición. I can kill that blessing. Debo de temer correctamente I need to fear correctly, para orar to correctamente. pray correctly. Señor, líbrame. Lord, free me. Eso es lo que ora Jacob, líbrame. And that's what Jacob prays, Lord, save me, free me. A veces cuando yo he tenido conflictos, ¿sabes lo que yo oro? Sometimes when I've had conflict, you know what I pray? Señor, Lord, yo no quiero salir como el héroe, I don't want to come out being the hero, pero sí quiero que tú te glorifiques en esta situación. but I do want you to be glorified in No this se situation. trata de mí, It's not about me, pero sí se trata de ti. but it's all about Que you, tú seas glorificado. that you be glorified. Ayúdame, oh Dios, Help me, Lord, en esta in situación. this situation. Número 2, Number 2, cuando viene a ver a su hermano, when he comes to see his brother, no viene con manos he vacías. doesn't come with empty hands. No viene ofreciendo nada. He doesn't come not offering anything. A veces cuando queremos resolver conflictos, Sometimes we want to resolve conflict. vamos con demandas, We come with demands, pero no vamos ofreciendo but nada. we're not giving anything. Y Jacob no llega con manos vacías. And Jacob doesn't arrive with empty hands. El versículo 13 al 15 dice: Verses 13 to 15 say, y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio, etc. Bueno, he says, he spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau, 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. And he put them in the care of the servants. el tamaño de tu regalo, The size of your gift, de lo que tú ofreces, of what you're offering, está al nivel de la ofensa que causaste. is at the level of the offense that you caused. ¿Ah? ¿Qué hizo Esaú? What did Esau do? Pues se robó la primogenitura, Oh, what did he do to Esau? He se robbed, robó la he bendición. robbed that birthright, he robbed the blessing. Entonces, llega con 200 cabríos, So ¿va? Jacob arrives with all Se- those le 200 da goats. manadas de cosas. He just gives them herds of things. Ahora, Jacob tenía mucho, Now Jacob had a y de la lot. bendición que Dios le había dado, And from the blessings that God had given él ahora him, viene a bendecir a su hermano he now comes to bless his para brother tratar de rectificar la to situación. try to rectify the situation. Número 3. Number 3, Antes de verdaderamente presentarse con su hermano, before truly presenting himself before his brother, tiene un encuentro con Dios he has an encounter with en God Peniel. in Peniel.
Y fíjate, esto es bien importante, You escúchame know, bien. listen carefully because this is very important. Tiene un encuentro con Dios donde su nombre es cambiado de mentiroso, usurpador, And he has an encounter with God where his name is changed from Jacob, which is a usurper or a liar, y su nombre es transformado a Israel. and his name is transformed to Israel. ¿Y sabes qué significa And Israel? do you know what Israel means? ¿Quién sabe qué significa Israel? Does anybody know what Israel means? Lucha o reina con Dios. To struggle or reign with No, no, God. no. Fights with God. Fights with God, thank you. Not struggles with God. Fights with God. Fights with God. Y esto no quiere decir que se pelea con Dios, And it doesn't mean that he's fighting with God, sino que pelea con Dios but he a su fights lado. with God by his side. Otra definición es soldado de Dios. Another definition is a soldier of God. Deja de ser el usurpador, He stops being that usurper, tratando de demandar derechos, trying to demand his rights, y empieza a luchar con Dios a su lado. and he starts fighting with God by his ¿Y side. sabes cuando luchas con Dios a tu lado? And you know when you fight with God by your side, Vas a luchar limpio. you're going to fight clean. Y And la Biblia dice, the Bible says ¿quién contra ti? that who can be against you? ¿Quién contra ti? Who can be against you? No hagas las cosas en tus propias fuerzas Don't do things with your own strength o en estrategias antiguas. or with your old strategies, Sal a pelear con Dios a tu lado. but go and fight with God by your side. Recuerda que tu lucha no es contra sangre y And carne. remember that your fight is not against flesh or blood. No se trata de ganar. It's not about winning. Se trata de ir juntos al cielo. It's about going together to heaven. Y por último, And lastly, en Génesis 33:3 in Genesis 33:3, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as Sí. he approached his brother. Ponte de pie, César, por favor. 7 veces. 7 times. Ahí está Esaú. Esau is right there. Y lo ve venir And he sees him come, y se postra and he prostrates himself, y camina and he bows, and y he se walks, postra. and he bows again, y camina and he walks, y se and he postra. bows again. Estas 7 posturas And these 7 times he bowed down. muestra cuántas veces te tienes que humillar ante tu hermano It demonstrates how many times you need to bow down or prostrate yourself before your para brother ganarte a tu hermano. to win your brother. Es tu humildad que se lo va a ganar. It's your humility that is going to win him. Mira, si tú entras a ver, oye, If you enter saying, hey, tú what's me up? ofendiste You offended me, y demandas. and you demand. Recuerda que en la soberbia Remember that pride causa que otros te rechacen. causes others to reject you. Dios rechaza la soberbia, God rejects that pride, pero da gracia a la humildad. but he gives grace to Esto the es humility un to the humble. principio bíblico. And this is a biblical principle. Él muestra su sumisión a su hermano. He demonstrates his submission to his brother. ¿Debía de someterse a su hermano? Should he submit to his brother? Sí. Yes. La Biblia dice The Bible says en Efesios capítulo 5, in Ephesians chapter 5, ¿verdad? Versículo 21, verse 21, someteos unos a otros it says, submit to one en another el temor de Dios. in the fear of the Lord. Si yo tengo un problema con Huicho, If I have a problem with Huicho, yo soy su pastor. I'm his pastor. ¿Quién tiene la autoridad aquí? So who has the authority here? Nadie. Nobody. La relación que tengo con Huicho no tiene que ver con la autoridad. The relationship that I have with Huicho is not about to do with authority. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Huicho puede decir, pues yo soy tu hermano mayor. When Huicho can say, well, I'm your older brother. ¿O qué tal con Cristian? Or what about with Christia? ¿Quién tiene la autoridad? Who has the authority? Dios dijo que yo soy la cabeza. God said that I'm the head. You Sométete. better submit. Uy, se te va a arreglar el conflicto bien And the rápido. conflicts can be really quickly very well resolved. Good luck. No. No. Someteos unos a otros en el temor de It Dios. says submit to one another in fear of the Lord. ¿Y qué significa And sumisión? what does submission mean? Ponerte bajo la misión de. Put yourself under the submission of. Cuando tú te sometes When you submit a tu hermano, to your brother, no es a tu hermano, it's not to your es a brother, la misión de Dios. it's of God's mission. Dios quiere restaurar tu familia. God wants to restore Dios your quiere family. bien para tu God familia. wants good towards your family. Dios quiere que experimentes bondad He wants you to experience goodness y gozo y paz and joy and y peace justicia. and righteousness. ¿Ok? Ahora,
Cuando llega, número 5, Now, number 5, when he arrives, ruega a su hermano que reciba su bendición. he begs his brother to receive his blessing. Su hermano le dice, no te preocupes, His brother says, don't worry about it. todo está bien, Everything's good. todo está bien, Everything's good. no te preocupes. Don't worry. Pero Jacob le ruega, no, But Jacob begs him, no, toma mi bendición, take my blessing. toma mi oferta. Take my offering. ¿Verdad, Carlos? Right? Te prometo lavar los trastes todo el mes. I promise to wash the dishes all month long. Dice Judith, no, mijito, no te And Judy preocupes. says, no, don't worry about it, sweetie. No, hombre, gloria a Dios. No, glory Y to también la God. ropa. Also, she's going to say no, and also the laundry, please. Jessica, sí, amén. Jessica says yes. ¿Sale? Ok, rápidamente las reglas. ¿Cuáles son las So reglas? quickly, what are the rules? Y en verdad solo te quiero dar una regla. And the truth is, I only want to give you one. ¿Quieres resolver conflicto? You want to resolve conflict? La regla es el respeto. The rule is respect. Respeto. Respect. Miren, en este mundo In this world, dicen que el respeto es ganado. they say that respect is earned. Pero esa es una noción But that del is diablo. a notion from the devil. El respeto no es ganado. Respect is not earned. El respeto es ofrecido. Respect is offered. No tiene nada que ver con la otra It persona. has nothing to do with the other Tiene que ver person. con quién eres tú. It has to do with who you are, Con la dignidad que hay en ti. with the dignity that is in you. Yo soy una persona respetuosa I am a respectful y person, respeto. and I respect. Yo doy respeto y honor. I give respect and honor. Mira, tienes conflictos con tus hijos. You know, you have conflict with your kids. Es fácil perder la perspectiva del respeto, It's easy to lose the focus of respect, ¿verdad? right? ¿Por qué? Why? Porque ahí tú tienes todo el poder. Because there you have all the power. Chamaco desvergonzado. All you is little snot, ¿verdad? you know, and O or dame tu iPad, give me your iPad, dame tu teléfono, give me your phone, dame el carro. give me the car, Y se pierde todo el respeto. and all the respect is Pero el lost. respeto no se puede perder. But respect is cannot be El lost. respeto es una característica de lo alto. Respect is a characteristic from on high. Piensa en esto, Dios te respetó tanto Think of this, God respected you so much que aún Él se sometió a lo sumo. that even he submitted himself. Oh. Dios te respetó tanto. God respected you so much. Respetó tanto tu valor. He respected your value so much. Respetó tanto tu He dignidad respected your dignity so much que aún siendo pecador, that even while you were still dice la a Biblia, sinner, the Bible Cristo says murió por nosotros. Christ died for us. En Romanos 12, And in Romans chapter 11 al 12, 12, 11 and 12, también te da unas reglas para seguir. it also gives you rules to follow. Sí, Romanos 12, 11 al 12, bien rápido. Real quick, Romans Y luego te voy a dar los dos métodos. Romans Y ya, 12, 11 and 12. ya terminamos. No, sí, es que tengo que, ya. Pero esto es importante. Cuando vayas a ir a afrontar una situación, And this is important. When you go and you confront a situation, adversa, an adverse un situation, conflicto, a conflict, ten esto en mente. have this in mind. Romanos 12, 11 al 12. Romans ¿Listos? 12, verses 11 and 12. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Says, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Cuando vas a resolver un conflicto, When you're going to go and you're going to resolve a conflict, recuerda que sirves al Señor. remember that you serve the Lord. Número 2, Number 2, ve gozoso en la esperanza. go joyful in hope, ¿Qué significa esto? which means what? Entra con una expectativa de lo mejor. Enter into with a perspective on what could be best. Pero But debes de ser sufrido en la tribulación. you should be suffered in or patient in affliction. Sé paciente. Be patient. No esperes que se resuelva al momento en que entras y dices tu parte. Don't expect for it to be resolved in that moment that you do your part. Tú entras y, You enter and Huicho, we chose. discúlpame, You Huicho, know, forgive me, bro. te lastimé. I hurt you. Ok, bro, aleluya, Okay, gloria a bro. Dios. Hallelujah. No, No. a veces va a ser así, tan Sometimes sencillo. it could be that easy. Pero hay veces que la otra persona te tiene que decir su parte también. But there are times that the other person has to give their part as well. Pero yo ya te pedí perdón. Well, I already asked for forgiveness. Y recuerda que hay conflictos más grandes que otros. And remember that there are conflicts that are greater than others. Si tú le has sido infiel a tu esposo o a If tu you- esposa, If you've been unfaithful to your spouse, no porque ya les pediste perdón, ya. not just because you asked for Ah. forgiveness, is it
all done. Ya te pedí perdón, I ya. already asked for forgiveness. You know? No, No. 7 veces. 7 times. Traga tierra. You know, eat dirt. 7 veces sométete. 7 times submit. Es una traición muy fuerte. It's an incredible or horrible Betrayal. betrayal. Thank you. Necesitas perspectiva correcta. And you need that correct Y a perspective. veces esa persona tiene que darte todo lo que sienten. And sometimes that person needs to give you everything that they're feeling. Bueno, yo no vine para escuchar todo tu dolor. You know, I didn't come to hear all your hurt. Yo ya te pedí perdón y ya. I already asked for forgiveness and that's ya, it. se acabó, ya. It's ya, done, okay? Ya. It's done. Ya. done. It's Ya. done. Ya. Así somos a veces. And sometimes that's how we are. Yo soy así a veces con mis hijos. Sometimes I'm like that with my kids. ¿Ya? It's Ya, enough. It's ya. done. It's done. Ya, deja de llorar, ya. Stop crying. Enough. Ya se acabó, ya. Enough. Just be quiet. It's Ya. done. It's over. Como si digo ya 5 veces se acabó. Like if I say it's done, 5 times, it's like over. Eso no funciona con mi esposa. That ¿no? doesn't work with my wife. Bueno, ya. Gulp. Paciente, Be patient. sufrido. Patient in affliction. Y lo último que nos dice ahí es And the last thing that it says here, constantes en la oración. faithful in prayer. Te voy a dar 2 métodos rápidamente. And I'm going to give you 2 methods real Porque quick. estos 2 métodos son para diferentes tipos de conflictos. Because these 2 methods are for different kinds of conflict. Ok, ya preparaste tu actitud, You've prepared your attitude. ya preparaste lo que ibas a You decir, prepared what you were going to say. ya preparaste el tiempo. You already prepared the time. Vas a ir con la otra You're persona, going to go with the other person. le vas a compartir lo que tú tenías que decir. You're going to share with them what you Okay. needed to say. Ahí te va, Here it goes. son 6 puntos. 6 Número points. 1, identifica el problema. Identify the problem. Identifica el problema. Identify the problem. En lo que están diciendo, identifica el In problema. what is being said, identify the problem. Eso quiere decir que no nada más se trata de lo que ocurrió, Which means that it's not just about what happened. tienes que identificar la raíz. You need to identify the root of it. Tienes que a veces excavar y Sometimes you need to dig a y little buscar causas más profundas. and to seek those deeper causes. ¿Estamos bien? We good? Número 2, Number 2, necesitas confiar, juntos necesitan confiar su problema al Señor. together you need to trust or give your problem to the Lord. Invoca al Señor en esa situación. Call on the Lord in that situation. Invita al Señor a que esté ahí en medio de ustedes dos. Invite Him to be there between you two. Número 3, Number 3, consideren todas las soluciones posibles consider all the different possible solutions a luz de las enseñanzas bíblicas. and seek the biblical teachings. No nada más digas, bueno, Don't just say, para no tener problemas, to not have any te voy a problems, comprar otra televisión I'm going to buy you another TV para que tú puedas ver Flash so you can watch Flash mientras yo veo Gotham. while I watch Gotham. Eso no era eso es un parche, That's just a Band-Aid. It's like a little patch. ¿sí? Tiene que ser una solución bíblica. It needs to be a biblical solution. Número 4, Number 4, consideren las consecuencias posibles consider the possible consequences y todas las alternativas. and all the different alternatives. Si nos divorciamos, If we divorce, puede pasar todo esto. all of this can happen. Tú me fuiste infiel. You were unfaithful. Y la Biblia dice que tengo derecho a demandar el divorcio. And the Bible says that I have every right to demand divorce. ¿Oíste? Did you hear that? En cuanto a la infidelidad, When it comes to being unfaithful to la your Biblia spouse, dice the Bible says que tienes derecho that you have every right a demandar el divorcio. to demand divorce. Eso no quiere decir que lo debes de That demandar. doesn't mean that you should demand divorce. Significa que tienes el derecho, It means that you have the right. pero debes de considerar todas las But you need to consecuencias. consider all the consequences of it. Si nos divorciamos, If we divorce, esto va a pasar. this is going to Esto va a happen. pasar. This is going to Esto va a happen. This is going to happen. Si no nos divorciamos, And if we don't divorce, esto va a pasar. this is going to happen. And ¿Sí this, entiendes? and this. Do you understand that? O sea, ya consideraste las soluciones, Did you consider all the solutions? ahora vas a considerar las Now you're consecuencias. going to examine all the consequences. Juntos, Together, escojan una solución choose a solution y pónganse en acción. and put yourself into action. Juntos, Together, escojan una solución, choose a solution. ¿verdad? O sea, a mi esposa le hace incómoda To my wife, it's uncomfortable que yo ande platicando con una muchacha, una mujer, for me to be talking to a woman ¿verdad?
Y viene y me dice, amor, And she comes in, she says, love, es que me siento bien incómodo. it's because I feel really uncomfortable Incómoda cuando tú hablas con esas when mujeres. you're speaking to that kind of woman. Me siento bien rara. I feel a little weird. Aguántate. Oh, well, put up with it. ¿Qué sentida eres? Oh, you're so... Yo soy pastor. I'm a pastor. Tengo que pastorear a todas las I need to ovejas. pastor all the sheep. Solo las mujeres se rieron. No entiendo. And only the women laughed. I don't understand. Los hombres, sí, sí, And the men are amén. saying, yes, yes, amen. Bola de payasos. Si le hace que se sienta incómoda, If it makes her feel uncomfortable, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do, men? Necesitamos una solución We need a solution. y necesitamos actuar hacia ello. And we need to act towards it. Bueno, ¿qué tal si la próxima vez Well, what happens if the following time que algo así sucede, that something like this happens, yo mando llamar, ¿verdad? I'm Para gonna- que tú vengas I'm going to go call in for you to come, y estés ahí en medio de la conversación? and you're there in the middle of the conversation. Pero eso quiere decir But that means que tú tienes que dejar lo que estabas that haciendo you need to stop what you're doing para venir aquí. to come here. ¿Sí me explico? O sea, Make sense? tiene que haber un There needs to be a... sí. O sea, la Middle solución ground. no es nada más de una persona. The solution is not just from that one Y person. por último, And lastly, tienes que evaluar los resultados you need to evaluate the results y hacer ajustes necesarios. and make the adjustments that are necessary. Y va. Vemos en Esaú y en Jacob, We see in Esau and Jacob, ellos arreglan sus cosas, they fix their things. pero luego Esaú le dice, bueno, déjate acompaño hasta que lleguemos hacia allá. But then Esau says, well, let me go with you until we reach that place. Y Jacob dice, bueno, pero And pues, Jacob says, okay, well, es que, ¿qué tal si en la noche yo estoy what dormido happens y if at night when I'm tú sleeping me... ¿ah? and you know? Bueno, ok, dice Esaú, And Esau says, okay, well, okay. te voy a dejar 200 hombres. I'm going to leave you 200 men. Bueno, pero no es necesario. And he's like, oh, well, no, that's not necessary. No, man, o sea, tú llévate también a tus You know, hombres. you take your men too. Nosotros somos muy lentos al caminar. We're really slow to walk, you know. No te queremos retardar. We don't want to Tú keep ve, you too long. You go. cada quien a su propio pasito. Everybody at their own pace. Se tuvieron que hacer una solución, But there needed to be a solution. ¿verdad? Porque déjame decirte que Because let me tell you that el perdonar to forgive y aún el reconciliar and even to be reconciled no significa que ya se restauró la confianza. doesn't mean that that trust is restored. Escúchame bien. Listen carefully. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. We're talking about two very different things. Perdonar y reconciliar To forgive and to reconcile, para poder caminar juntos. to be able to walk together. Pero ahora caminando juntos, But now walking together, yo tengo que hacer aquellas cosas I need to do those things para volver a ganarme la confianza. to be able to win that trust again. No porque ya perdoné Not just because I've o forgiven no porque ya me reconcilié, or I was reconciled. puedo demandar la confianza Do de I- la otra persona. Can I demand the trust of the other ¿Verdad? person? Y todavía había un quiebre en la confianza entre Jacob y Esaú. And there's still a break in that trust between Esau and Jacob. Pero ¿qué tal But what happens si tú vas con otra persona if you go with a person y la persona no quiere reconciliarse? and the person doesn't want to be reconciled? Entonces este es el método B. So then this is method B. Identifica el problema. Identify the problem. Número 2, Number 2, confíaselo a Dios. trust it to the Lord or give it to the Lord. Y número 3, y esto es bien And importante, number 3, and this is very important, espera wait a que Dios trabaje until God works para su bien. for the good, for His well-being. A veces el apresurarte Sometimes when we try to hurry things along para tratar de solucionar un problema to try to make a solution to a problem, puede causar más problemas. it can cause more problems. Espérate, So just wait. espérate, Just wait. ora. Pray. Sé gozoso en la esperanza. Be joyful in waiting. Sé paciente Be patient. Be joyful in hope. Be y patient in continúa en la affliction. oración. And continue in prayer. Y quiero terminar con el ejemplo de Esaú. And I want to finish with Esau's example. Empezamos con el ejemplo de Jacob, We began with Jacob's example, pero quiero que veas lo que hace Esaú. but now I want you to see what Esau does. En Génesis 33:4, In Genesis 33 verse 4, ¿qué dice? what does he say? Pero Esaú
corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. It says, but Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. En la historia del hijo pródigo, In the story of the prodigal son, el padre hace algo similar the father does something similar para encauzar la reconciliación de su hijo. to cause the reconciliation of his son. Necesitamos buscar este tipo de intimidad. And we need to seek this kind of intimacy. ¿Está bien que llores? Is it okay for you to cry? El llorar no muestra que eres débil. You know, to cry doesn't mean that you're weak. ¿Entendiste eso? Do you understand that? Yo sé que hay hombres que les cuesta trabajo llorar. I know that there are men that it costs them to cry. Está bien que llores. It's okay for you to cry. Está bien que llores. It's okay for you to cry. Está bien que te afecte. It's okay for it to affect you. Necesitamos buscar este tipo de intimidad del uno con el And otro. we need to seek that kind of intimacy one with the other. Esto habla de ser vulnerables con el uno al otro. And this talks about being vulnerable with one another. Y en Génesis 35:29 And in Genesis 35, verse 29, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. then he breathed his last and died and was gathered to his people, old and full of years, and his sons Esau and Jacob buried him. ¿Por qué esto es importante? And why is this important? Porque te acuerdas que Esaú había hecho un voto. Because remember that Esau had done a vow. ¿Cuál era el voto de Esaú? And what was Esau's vow? Cuando muera papá, That when dad dies, yo te voy a matar a ti. I'm going to kill you. Nomás estoy esperando I'm just waiting a que se muera papá. for dad to die. Nomás estoy esperando I'm just waiting a que todos nuestros hijos se vayan a la for preparatoria, all our kids to go off to high school a la universidad. or to college. Nomás estoy esperando I'm just waiting a cumplir 65 años to be 65 years old para dejar de trabajar contigo. to stop working with you. Nomás estoy esperando I'm just waiting hasta que cumpla 18 años until I'm 18 years old para irme de esta to casa. leave this house. Son votos. Those are vows. Y esto muestra And this demonstrates una debilidad de carácter. a weakness in your character. Pero en este momento, But in this moment, tanto Esaú como Jacob just like Jacob and Esau, no nada más muestran que se han reconciliado, it doesn't just demonstrate that there have been a reconciliation, sino que ahora van a trabajar juntos. but that now they're going to work together. Ya pasó el tiempo. Time has passed. Ya se ganaron la confianza del uno al otro. They've already won each other's trust. Pueden trabajar juntos. Now they can work together. Posiblemente uno agarró una pala y el otro el pico. Maybe one grabbed a shovel and the other one grabbed a pick. ¿Entiendes eso? Do you understand that? La reconciliación es posible. You know, reconciliation is possible. El resolver conflictos es To posible. resolve conflict, it is possible. Pero se tiene que hacer con el carácter de Dios en nuestras But vidas. we can only do it with God's character in our lives. Y sabes, yo pienso que aquí hay mucha gente también como Jacob. And I believe that there are people here like Jacob. Tú has luchado toda tu vida. You have struggled your whole life. Posiblemente si hiciéramos un historial de tu vida, And maybe if we've done a history of your life, veríamos cómo hasta desde que estabas en el vientre de tu madre we había could say that even conflicto. when you were in your mother's womb, you were struggling. Y luchaste con tus hermanos. And you struggled with your brothers and sisters. Y luchaste con tus And you padres. struggled with you fought with your parents. Y luchas en tu trabajo. And you struggle in your Y workplace. luchas en tu And you matrimonio. struggle in your marriage. ¿Y sabes qué es lo que necesitas? And you know what it is that you need? Un encuentro con Jesucristo, You need an encounter with Jesus Christ. donde luchas con Él When you fight with Him. y Él posiblemente te transforma en gran And manera. maybe He's going to transform you in a great way. A lo mejor hasta te saca el encaje And de tu muslo, He's even going to pop out that muscle in your hip. de tu cadera, In your hip. porque necesitas ese tipo de herida Because you need that kind of wound para ser quebrantado, to be broken. para creer
to que hay believe alguien que sí lo puede that hacer. there is someone who can do it. Hay alguien que no importa cuánto luches contra ellos, That it doesn't matter how much you fight against them. jamás le vas a ganar a Jesús. You're never going to beat Jesus. Él tiene más amor que el que tú puedes dar. Because he has more love than you can ever Él give. tiene más misericordia que la que tú puedes He recibir. has more mercy than you can ever receive. Y tú necesitas venir a sus pies And you need to come to his y feet tener un encuentro con and Él. have an encounter with Y que Él him. cambie tu nombre de mentiroso usurpador And that he changed your name from liar and usurper a aquel que es un soldado de to Dios. that who is a soldier of Christ. Yo te invito, And I invite no you, desperdicies los tiempos del Señor. don't waste the times of the Lord. Este es el día de la salvación, dice la The Biblia. Bible says that this is the day of salvation. Porque Él ha proveído para ti hoy. Because he has provided for you today. Si te esperas hasta mañana, Because if you wait until tomorrow, yo no sé qué puede pasar. I don't know what could happen. Posiblemente mañana te vas a levantar Maybe tomorrow you're going to wake up y vas a ver el sol and you're going to see the y tu sun esposa no te ha dejado and your wife has not left y tu you perro no se ha muerto and your dog has y not todo died parece estar bien. and everything seems to be Pero te fine. prometo But I que promise viene you, el día the day is coming donde todo te va a salir mal. where everything is going to go Y en bad. ese momento And in that moment, vas a querer buscar a Dios. You're going to want to seek God, Y es posible and it is possible que sea un poco tarde. that it's going to be a little too late. Es posible It's possible que ya hayas perdido todo that you've already lost everything para por fin darte cuenta. to finally realize. ¿Sabes? Un adicto An addict no puede cambiar an addict cannot change hasta que su soledad until his loneliness or solitude es más grande is greater que la necesidad por aquella than the sustancia. need for that substance. Tú puedes tratar de ayudar a un adicto. You can try to help an addict, Dale todo lo que... give him everything, Ponlos en cualquier instituto. put him in any kind of rehab center, Haz todo lo que quieras por ellos. do everything that you can for Y that jamás person, van a cambiar and they're never going to change hasta que su soledad until their loneliness or solitude sea más grande be greater que la necesidad por aquella than their sustancia. need for that thing. ¿Y qué significa eso? Which means what? A veces tú piensas que no eres un adicto Sometimes you think that you're not an addict porque no te inyectas con ninguna because you're sustancia. not injecting yourself with any kind of substance. Pero ¿sabes cuál es el peor tipo de sustancia? But you know what the worst kind of substance is? La soberbia. You know, pride. La soberbia es el peor tipo de sustancia. Pride is the worst kind of substance No te permite ver claramente. because it doesn't allow you to see clearly. Causa luchas y peleas. It causes fights and arguments. Te sientes despreciado a cada rato. You feel devalued every now and then. Y es por eso que cuando luchas con Dios, And that's why when you fight with a God, lo mejor Él te tiene que quebrantar de esa soberbia maybe He's going to have to break you off of that pride para que te des cuenta so that you can realize de la gran necesidad que tienes de Él. of the great need that you have for Him. Pero si Él está en tu campamento, But if He's in your camp, si Él lucha contigo if He's fighting with y you tú con Él, and you with Him, y juntos se enfrentan las and batallas, together you confront those battles, te prometo una victoria I can promise you a victory como nadie te la puede ofrecer. like nobody can offer you. Te quiero invitar a que cierres tus ojos. I want to invite you to close your eyes. Gran Dios Great God de misericordia of y mercy de amor. and of love. Oh papi, Oh Daddy, hoy te oramos today we pray y te rogamos and we ask que tú llenes nuestra casa that you fill our house con tu presencia, with your presence, que sea un Betel that it be a Bethel y un Peniel, and a Peniel, una casa de Dios a house of God, y un lugar de encuentro con Dios and a place of encounter with Christ, para ser transformados por ti. to be transformed by you. Ayúdanos, oh Dios, Help us, O Lord. ayúdanos, oh Dios, Help us, O Lord, a resolver conflictos to resolve conflict en una manera in a way que te complace a ti. that pleases you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga y te guarde. May God bless you and keep you. Solo necesito 5 minutos I just need 5 minutes con los anfitriones de casa with the leader or host families of each house para el Festival de Padre de Luces. in 5 the minutos waiting room. allá In the back waiting room area. donde está mi oficina. ¿Sale? Thank you. Me abrazas con